Who am I? What is ego? What is self? आज जानेंगे मैं कौन हूँ, खुद ही क्या है, नफ्स क्या है। अपनी पहचान के लिए जब हम कुरान मजीद से मदद लेते हैं तो अल्लाह ने 2 तरह के दुश्मनों का जिक्र किया। शैतान को इंसान का दुश्मन कहा है और फरमाया कि जब मैंने नफ्स को पैदा किया तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन पैदा किया। कुरान करीम में शिद्दत के साथ नफ्स के तज़किये का हुक्म दिया गया है। तज़किया तभी किया जा सकता है जब आप उस दुश्मन को जान लें, खूब अच्छी तरह पहचान लें कि आखिर नफ्स है क्या, इसके अफ़आल, इसके काम क्या है, तभी आप इस काबिल हो सकते हैं ना कि उसे पाक कर सके। तो आज आइए ज़रा नफ्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पर तो नफ्स के 3 हिस्से हैं, बॉडी यानी जिस्म, 5 सेंसेस यानी हवासे खमसा, और माइंड यानी कि जहन। और इन तीनों के बारे में हमें डीपली स्टडी करनी है। जिस्म यानी कि हमारी बॉडी एक रूनुमाई है, ठीक है। बॉडी इज अपीयरेंस, हर जानदार का वजूद उसके जिस्म के साथ होता है। जिस्म वाहिद सिंगुलर सेल है और उससे बना है, वाहिद सिंगुलर सेल से बना है। ये एक हयाताती मादा यानी मैटर है। बॉडी एक जिंदा चीज़ नहीं है। हवासे खमसा मौजूद ना हो, दिमाग काम ना कर रहा हो, तो जिस्म की अपनी हैसियत एक मुर्दा शय की सी है। जिस्म का अक्ल से बराह रास्त कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। जिस्म हैवानी है और इसमें 2 जो मिलते हैं, सर्वाइवल यानी कि बचाव की, और रिप्रोडक्शन यानी अफसाइश नस्ल की। जिस्म सिर्फ भूख मिटाने और अपनी पैदावार बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है, इसे बाकी किसी शय से गर्ज नहीं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। इंसानी जिस्म अपनी बनावट और नफासत के एतबार से तमाम हैवानी अज्साम में आला वजूद रखता है, लेकिन फिर भी ये कतल हकीकत है कि बुनियादी तौर पर हैवान और इंसान के जिस्म में हयाताती एतबार से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ज़िंदगी इसकी सरशत है, ये बज़ाते खुद ज़िंदगी है। इसे इस दुनिया में बचने के लिए, सर्वाइव करने के लिए खुराक चाहिए और यही इसकी अवलीन तरजीह है। भूख मिटाने के बाद ये खुद को इंटरनल करना चाहता है, लाजवाल होना चाहता है। इसके लिए उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता बचता है कि वो अपनी नस्ल को जिनसी अमल यानी सेक्स से आगे बढ़ाए। इसके लिए ये किसी लज्जत का तलबगार नहीं है। लज्जत जिस्म का नहीं, जहन का मसला है। इसे तो सिर्फ खुद को आगे बढ़ाना है, डिलीवर करना है ताकि ज़िंदगी कायम रख सके। यही इसकी अकल है और इतना ही इसका मुकद्दर है। यही मिट्टी से बना है। इंसान को इसी दुनिया में एक लिबास की सूरत अता किया जाता है, एक ऐसा लिबास जो इंसान को अपना नहीं बल्कि इस ज़मीन का है, वजूद इस धरती का है, जो मौत के वक़्त इसी धरती को सौंप दिया जाता है, जैसे कोई उधार को लौटा देता है। इसी तरह मिट्टी का वजूद मिट्टी वापस ले लेती है। बात को ज़रा समझिए, कॉन्सेप्ट पे गौर कीजिए, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिए। यहाँ तक कि इंसान रोज़े क़यामत दोबारा उठाया जाएगा, उनके वजूद को इस मिट्टी में जम हो जाना है, फना हो जाना है, मिट्टी को मिट्टी में मिल जाना है, खाक को खाक से लिपट जाना है। जिस्म नहीं जानता कि वो जिंदा है या मुर्दा, इसे कोई खबर नहीं कि तकलीफ क्या है। ये सब तो इसे जहन बताता है, हवास बताते हैं। इस बात को इस एग्जाम्पल से समझते हैं। फ़र्ज कीजिए कि एक शख्स को मेज़ पर लटाकर इससे इसका नाम, इसकी बीवी का नाम, बच्चों के नाम, तलीम, कारोबार का पूछा जाए। जवाब मिलने के बाद उसके दोनों बाजू काट दिए जाए और फिर पूछा जाए तुम कौन हो, तो जवाब पहले वाला ही मिलेगा। फिर दोनों टांगे भी जिस्म से जुदा कर दी जाए और वह शख्स मेज़ पर पड़ा हुआ महज एक धड़ रह जाए, तब भी उसका नाम, तलीम, कारोबार, घर बार, बीवी बच्चे वही रहेंगे। इसका साफ मतलब है कि वजूद शख्सियत का एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन मुकम्मल शख्सियत हरगिज़ नहीं है। फिर वो कौन है जो जिस्म से मावरा है? ये सिर्फ जिस्म का वो तारुफ है जो तज़किया नफ्स के लिए इंसान को दरकार है, वगरना जिस्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हसीन तरीन तख्लीक है। इसके अंदरूनी बैरूनी अज़ा की तख्लीक पर क़यामत तक भी गौर किया जाए, क़यामत तक भी रिसर्च करता रहे इंसान, तो कभी भी ये पता नहीं चला सकेगा कि ये आखिर है क्या। आज से करीबन 30 साल पहले जाकर देखिए, साइंस इस जिस्म को इतना कम जानती थी, इतना अंडर एस्टिमेट कर रही थी कि हर बीमारी के लिए सिर्फ एक ही डॉक्टर हुआ करता था। लेकिन फिर इंसान को एहसास हुआ कि ये इतना आसान काम नहीं है, ना ही ये इतना आसान अमल है। तो हर अज़ू का स्पेशलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, हत्ता के दांतों के लिए 7 साल की तिब्बी तालीम लाजिम करार दे दी गई। जितना अंदर उतरते चले जाते हैं उतना ही राज उलझता चला जाता है।
حتیٰ کہ بعد کلوننگ سے بڑھ کر میوٹیشن تک جا پہنچتی ہے. جسم کو تا قیامت بڑھتا جائے گا اور ہر طرح کی اس پر ایکسپیریمنٹ ہوتے جائیں گے. اسی طرح حواس کی اپنی ایک الگ دنیا ہے جس کے اپنے اسرار ہیں اور اپنے کمالات ہیں. حواس بنیادی طور پر 5 ہوتے ہیں. 5 سینسز ہیں: دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا، محسوس کرنا. ٹھیک، یہ جسم کے لیے سینسرز کا کام سر انجام دیتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور دماغ کو پہنچاتے ہیں. یہ ہم لوگ بہت چھوٹی عمر سے 2-3 کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں. ان کا اصل کام جسم اور ذہن سے مل کر خواہش کو جنم دینا ہے، اور اس پر جو ہے مزید ڈسکشن کو ہم آگے جا کر کرتے ہیں. ابھی ہم جو ہے سینسز کو ہی جو ہے ادھر سے کنٹینیو کریں گے. حواس کو کام کرنے کے لیے مخصوص سزا دیے گئے ہیں. بصارت آنکھ کو کیمرے کی طرح استعمال کرتی ہے. سماعت کانوں کے ساتھ جڑی ہے. چکھنے کی حس زبان میں ہے. سونگھنے کے لیے ناک استعمال ہو رہی ہے. چھونے کی محسوس کرنے کی حس پورے وجود کے پور میں سمائی ہوئی ہے. تو ایک بات تو کلیئر ہے کہ یہ تعریف طبی نقطہ نظر سے نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ ایک تخلیق سے ہزاروں لاکھوں مقاصد حاصل کرتا ہے. جیسے ناک صرف سونگھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سانس لینے اور نکالنے سمیت اس کے بے شمار کام ہے. یہاں حواس کو بیان کرنے کا جو ایکچولی مقصد ہے صرف اپنی پہچان کے لیے ہے. ہم کل میں سے جزو کو الگ کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک نظر آ رہی حقیقت کو جان سکیں. یہ جان سکیں کہ حواس کے پاس بھی اپنا کوئی علم نہیں ہے. ذہن کے بغیر حواس کے پاس جو معلومات ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے. ایک نظر ذہن کو بھی دیکھتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا ذہن ہمیں کیا کہتا ہے. ذہن جس میں انسانی میں یادداشت کا مرکز محور ہے، یہ ڈیٹا سینٹر ہے، تجزیہ کار. یہ تمام جسم اور حواس پر حکمران ہے. حواس باہری دنیا کی معلومات اسے مہیا کرتی ہیں. اس انفارمیشن کی مدد سے پاسٹ کے تجربات کو استعمال کر کے ذہن ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے فیصلہ صادر کرتا ہے. جسم اور حواس جسے ماننے کے پابند ہوتے ہیں. یہ جان لینا ضروری ہے کہ ذہن یعنی مائنڈ اور دماغ یعنی برین دونوں الگ ہیں مگر ایک دوسرے سے جڑے ہیں. جیسے جسم مادی اور روح غیر مادی ہے، اسی طرح دماغ مادی اور ذہن غیر مادی ہے. دماغ اعصابی نظام اور بہت سے دوسرے خلیات سے مل کر بنا ہے جن کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، جبکہ ذہن غیر مادی ہے. یہ سوچ کا نام ہے. ذہن دماغ کے ذریعے تمام جسم انسانی سے جڑا ہے. نفس انسان ان 3 حصوں سے مل کر بنا ہے: جسم، حواس اور ذہن. یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں. کسی ایک کی دوسرے کے بغیر کوئی حیثیت نہیں. اگر اس سوال پر گہرائی سے غور کیا جائے کہ میں کون ہوں تو انسان بٹہ حیرت میں گم ہو جاتا. کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں احساس ہوں؟ یا کیا میں ذہن ہوں؟ جب بھی کوئی اندر اتر کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ میں یہ سب نہیں ہوں. میں سب سے ماورا ہوں. میں ایک حقیقت منتظر ہوں. میری عزت، میرے خیالات، جذبات، میرا علم، میری دنیا، یہ سب کس کا ہے؟ یہ عزت کس کی ہے؟ کیا عزت میرے جسم کی ہے یا احساس کی ہے یا پھر میرے ذہن کی ہے؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے نفس کی تہ گہرائیوں میں ڈوبنا پڑے گا. پھر پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں. میں حقیقت ہوں یا میں خیال ہوں؟ میں افسانہ ہوں یا میں کہانی؟ میں کیا ہوں اور رب کیا ہے؟ اور مجھے کس لیے دنیا میں بھیجا گیا؟ صرف پیسہ کمانے کے لیے؟ نام بنانے کے لیے؟ یہ دنیا کی بے مقصد زندگی گزارنے کے لیے؟ کس لیے بھیجا گیا؟ ان سوالوں کے جواب کہاں سے ملیں گے؟ اس کتاب سے جس کو آپ نے غلاف میں لپیٹ کے اپنے گھر میں رکھا ہو.